السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ميسر الأمور ومسهل ما تصعب من الأمور ببركة الحبيب المحبوب محمد الذي تتعشقه الأرواح وتحن إليه القلوب. نسأله بجاه النبي محمد أن يسهل علينا ما تصعب وأن يبارك في هذا المجلس، مجلس دار السهل، ويجعله ميلادا مباركا ويبارك في من حضر فيه، ويجمعنا وإياكم بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الدار وفي دار القرار مع النبيين والصديقين عند مليك مقتدر، يجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, beliau memulai tausiah dengan mengucapkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan segala urusan. Dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana semua arwah dan semua hati kita pasti rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kata beliau kita yang berkumpul di sini insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di sini dalam rangka milad atau ulang tahun daripada Majlis Darus Sahal. Harapannya mudah-mudahan segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita kumpul di sini insyaallah kita dikumpulkan kembali bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya dan dikumpulkan kembali di raudhahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhibbul asma al-hasanah لأن فيها الفأل الحسن، فلهذا إذا جاء له بأحد برجل أو امرأة اسمها ليس بحسن يبدله باسم حسن. Dan Nabi SAW sangat mencintai, senang dengan sesuatu yang memiliki nama baik. Jadi entah itu nama orang, ya. Jadi nama itu beri dengan nama-nama yang baik. Nabi SAW sangat senang hal yang demikian. Bahkan kata beliau, jika ada orang datang kepada Nabi, diketahui oleh Nabi namanya tidak baik, maka namanya akan diganti oleh Nabi Muhammad SAW. فالسهل معناها اللين الذي لا يستصعب ولا يشدد في الأمور يقال فلان سهل. Dan kalimat sahal beliau menjelaskan yang maknanya layyin, lembut atau mudah, yang tidak membuat segala sulit. Maka orang yang mudah maka disebutkan rajulun sahal, artinya seseorang yang memiliki kemudahan dalam segala halnya. Wa aksis sahl al-hazn ay as-sa'b wal khashin. Dan sebaliknya adalah kalimat sahal, sebaliknya adalah kalimat kesedihan atau kalimat yang bermakna kesusahan. Wa 'allamana an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam du'aan idza istas'aba 'alaina amran an nukarrira dhalika ad-du'a fayasiru as-sa'bu sahlan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang mana kalau kita baca doa tersebut segala sesuatu yang susah, segala sesuatu yang sulit akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qawluhu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta idza syi'ta an taj'al al-hazana sahla ay as-sa'ba sahla. Nah, seperti doa yang beliau ucapkan yang maknanya Allah, engkau yang maha memudahkan, atau engkau yang maha mengganti sesuatu yang sulit, engkau ganti dengan sesuatu yang mudah dan engkau berikan segala kemudahan. Wa ja'a rajulun min al-ansar yuqalu lahu hazn wa kana shaban dhu nadaratin wa dhu hay'atin hasanah fa qala lahu an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam لما فيه من الأخلاق الطيبة قال أنت لست بحزن لست بصعب أنت سهل فأبدل اسمه من حزن إلى سهل. Dan dikisahkan oleh beliau ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana orang tersebut memiliki nama hazan, yang maknanya kesedihan atau kesusahan.
maka orang tersebut memiliki wibawa yang luar biasa. Diganti namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan engkau ini buat cocok namanya hazan, yang artinya kesulitan. Maka sejak itu namanya diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Sahal yang artinya kemudahan. Sayyidina Sahal bin Hunayf Al-Ansari ahad ashab Nabi Muhammad SAW as-sabiqin ila al-Islam. Dan sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Hunayf Al-Ansari termasuk daripada sahabat-sahabat pemula yang masuk dalam agama Islam. Syahida ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam jami'al mashahid wa jahada ma'an Nabi haqqa jihad wa sadaqa ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta akha bainahu wa bain Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu. Dan sahabat Sahal ini kata beliau menghadiri daripada peperangan bersama Nabi Muhammad. Semua perang-perang bersama Nabi dia ikut. Saking dekatnya dengan Nabi sampai-sampai sahabat yang bernama Sahal ini dipersaudarakan oleh Nabi dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Fi ghazwati Uhud أوذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء حتى كسرت رباعيته وشق جبينه وضرب على رأسه بالسيف حتى دخلت حلقات المغفر على وجنته صلى الله عليه وآله وسلم وسقط في حفرة فتألم شقه الأيمن وهو يحفظ حتى عم وجهه الدم ولا يريد دمه أن يصل للأرض لأنه إذا وصل دمه للأرض وجب على تلك الأمة العذاب لما أصاب من دم نبيها الأرض فهو يصون دمه على أن لا يصل إلى الأرض وقد تلطخ وجهه بالدم حتى لا يكاد يعرف. Dan beliau berkisah pada saat perang Uhud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi SAW terluka pada perang tersebut, terluka daripada giginya, terluka daripada wajahnya, bahkan kepalanya kena besetan pedang, di mana berlumur darah daripada wajah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kata beliau, Nabi menjaga sebisa mungkin jangan sampai darah itu netes ke bumi, dijaga oleh Nabi SAW. Kenapa? Kalau sampai darah tersebut netes ke bumi, maka semua umat yang ada saat itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أوذيت وما أوذي أحد كما أوذيت فصبر وصبر وصبر حتى كان له من الله النصر والظفر فأظهره الله سبحانه وتعالى على أعدائه وأظهر دينه على سائر الأديان. اسم أحد منهم اليوم هل يذكر اسم أحد؟ لا، لكن محمد بيننا إلى اليوم الليلة فينا لم يغب عنا ولا طرفة عين. Lihat bagaimana orang-orang yang telah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang-orang yang telah menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun upaya mereka untuk menyakiti Nabi Muhammad, untuk menghina Nabi Muhammad, tidak pernah disebut nama mereka. Tetapi lihat bagaimana sebutan Nabi Muhammad sampai hari ini kita selalu menyebut nama Nabi Muhammad. Sampai dengan hari ini kita tetap akan mengenang daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ماذا يقول الرؤوف الرحيم الذي سماه الله الرؤوف الرحيم وهو في شدة التعب في غزوة أحد ووجهه ملطخ بالدم في شدة الإيذاء وكسر سنه وهو يقول يرفع يديه إلى السماء اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. Lihat bagaimana pada saat perang Uhud dengan kelelahan yang luar biasa, berlumuran darah, patah daripada gigi gerahamnya, Nabi SAW tetap dalam kesabaran, tidak marah. Justru Nabi SAW mendoakan daripada musuh-musuhnya. Nabi mengangkat tangan, mengatakan, meminta kepada Allah, ya Allah berilah hidayah kepada mereka, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hazal martabatul ulia wa kana sayyidul anbiya wa sayyidul مرسلين والملائكة المقربين بالرحمة التامة التي أودعها الله في باطنه.
Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah Nabi Muhammad menjadi pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, bahkan pemimpin daripada para malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena memiliki kasih sayang yang luar biasa kepada umatnya. Wa kullu mu'minin arada an yakuna lahu mahallan 'inda ar-raufur rahim Muhammad falyakun raufan rahiman bi ikhwanihil mu'minin. Sebagaimana kita kalau pengen dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pengen punya tempat di hati Nabi Muhammad, maka contohlah Nabi Muhammad. Nabi memiliki sifat raufur rahim, penyayang yang luar biasa. Kalau kita pengen dekat dengan Nabi Muhammad, contoh sifat penyayang, kita harus saling sayang antara sesama kita. Fa innal insana yu'amal yawmal qiyamah بما يعامل به إخوانه المسلمين في الدنيا إن كان يعاملهم بالرحمة عومل بالرحمة يعاملهم بالعفو والمسامحة عومل بتلك المعاملة بالعفو والمسامحة. Karena manusia itu akan diperlakukan nanti di akhirat sebagaimana dia memperlakukan orang lain di dunia. Kalau di dunia kita memperlakukan orang dengan kasih sayang, maka kita pun akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kalau kita memperlakukan orang dengan selalu memaafkan, maka kita pun akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tergantung apa yang kita berikan atau kita lakukan terhadap manusia, seperti itu pula akan yang kita dapatkan di akhirat kelak. Wa ma nazalat balaya minas sama la ya'rifuha an-nas illa birtifa'it tarahum fima bainan nas. Maka tidaklah turun daripada bala yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena sebab tidak adanya kasih sayang antara sesama kita umat manusia. Wa qad alamana sayyidun nas Muhammad anna rabban nas al-haq subhanahu wa ta'ala yaqul irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ya Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana Allah memberi kabar kepada kita. Hendaklah kita berkasih sayang kepada orang-orang yang ada di bumi, maka semua penduduk langit akan menyayangi kepada kita semuanya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ar-rahimun yarhamhumur rahman fid dunya fil barzakh fil akhirah hum ahaqqun nas birrahmah wa bijiwar manba'ir rahmah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi pun menyatakan bahwa orang-orang yang dalam hati mereka memiliki kasih sayang, orang-orang yang dalam hati mereka memiliki rahmah, mereka pun akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan rahmat baik di dunia, di barzakh, bahkan sampai di akhirat, sampai bisa berdekatan dengan sumber daripada rahmat tersebut, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يوم أحد رأى أذى شديدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فانفض الصحابة من حوله حتى وصل إليه الكفار بالأذى لكن كثيرا من أهل الإيمان الكامل من أصحاب النبي محمد لم ينفضوا من حوله كسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وسيدنا سهل بن حنيف كان من الذين ثبتوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ولم يفروا. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Uhud mendapatkan serangan yang luar biasa, tekanan yang dahsyat, sehingga para sahabat-sahabat yang berdiri tadinya di sekeliling Nabi Muhammad, mereka berpencar, mereka bercerai-berai, mereka lari meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kata beliau hanya beberapa sahabat yang waktu itu walaupun dengan serangan dahsyat mereka tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Mereka tetap berdiri di samping Nabi Muhammad. Di antara mereka yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sahabat Sahal bin Hunayf. فلما رجع النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعبا من غزوة أحد إلى المدينة المنورة أول ما دخل إلى بيت سيدتنا فاطمة الزهراء. Sepulang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada peperangan Uhud, maka Nabi pulang ke kota Madinah, dan rumah pertama yang didatangi oleh Nabi Muhammad ketika Nabi masuk ke kota Madinah, rumah pertama yang dikunjungi yaitu rumah daripada putri beliau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra.
وكان من عادته صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا أراد سفرا آخر بيت يخرج منه بيت أمنا فاطمة الزهراء، وإذا رجع من سفر أو غزو أول بيت يدخله هو بيت أمنا فاطمة الزهراء البتول محبوبة وبضعة مولانا محمد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. Dan begitulah kata beliau kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau mau keluar kota, entah mau urusan atau berperang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi rumah istri-istrinya, dan pertama dan yang paling akhir sebelum Nabi meninggalkan kota Madinah, Nabi berkunjung ke rumah putri beliau Fatimah Az-Zahra. Ketika pulang pun demikian. Ketika pulang maka rumah yang pertama yang akan dimasuki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu rumah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. لماذا يفعل ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليعلم أمته أن أحب الخلق إليه بنته فاطمة الزهراء البتول، وأنه يرضيه ما يرضيها ويغضبه ما يغضبها. Kenapa Nabi melakukan hal tersebut? Kalau mau keluar terakhir rumah Fatimah, pulang pun pertama rumah Sayyidatuna Fatimah. Beliau menyatakan agar kita semua tahu bahwa Sayyidatuna Fatimah orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Makanya Nabi mengatakan orang yang mengganggu Fatimah sama halnya dengan menggangguku, karena beliau adalah darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ليعلم أمته المودة في القربى الذي ما طلب أجرا ولا جزاء على دعوته إلا ما أمره الله في قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة أي المحبة في القربى. ومن هم القربى؟ سيدنا علي وسيدتنا فاطمة والحسن والحسين وذريتهم. Dan Nabi melakukan hal yang demikian pun kata beliau untuk mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad tidak meminta upah, Nabi Muhammad tidak meminta bayaran atas jasa-jasa Nabi Muhammad selama ini. Maka yang diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya minta untuk kita mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka al-qurba? Siapa mereka keluarga Nabi? Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Hasan, Husain dan cucu dari mereka semua, itulah kurba atau keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لما رأت النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدتنا فاطمة في هذه الحال ما تمالكت نفسها حتى غلبها البكاء وأجهشت بالبكاء، فبكت بكاء شديدا، فحزن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لبكائها، لأنه القائل يحزنني ما يحزنها ويفرحني ما يفرحها، لأنها بضعة أي قطعة من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شيء في الدنيا ولا في الآخرة يفضل قطعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka ketika Nabi pulang dari perang Uhud dengan luka yang memenuhi daripada ada darah yang memenuhi wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat Nabi masuk ke rumah Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Fatimah memandangi wajah Nabi Muhammad, dia melihat Nabi terluka, maka spontan menangislah Sayyidatuna Fatimah. Tidak kuat menahan tangis, dia tumpahkan air mata di hadapan Nabi Muhammad, dan Nabi pun sedih. Nabi pun menangis karena tangisan daripada putrinya. Bagaimana tidak? Nabi sudah mengatakan, ya, yang membuat sedih Fatimah pun membuat sedihku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut karena Sayyidatuna Fatimah adalah bagian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih mulia apapun yang ada di dunia kecuali darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. فبكى النبي محمد صلى الله عليه وسلم من بكاء أمنا فاطمة وقال يا فاطمة ما يبكيك يا فاطمة؟ قال كيف لا أبكي وأنت في هذه الحالة يا أبي؟ كيف لا أبكي وفيك الدم وعليك آثار التعب؟ فقال يا فاطمة لا تبكي،
فإن أباك بعث بدين عظيم وسيظهر الله هذا الدين حتى لا يبقى بيت شجر ولا مدر ولا حجر إلا ويدخله نور من ذلك الدين من نور سيد المرسلين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat daripada putrinya yang menangis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidatuna Fatimah, "Wahai putriku, kenapa engkau menangis? Apa yang menyebabkan engkau menangis?" Maka Sayyidatuna Fatimah mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai ayahku, bagaimana aku tidak menangis? Bagaimana aku tidak sedih? Aku melihat penuh kecapean daripada wajahmu. Aku melihat penuh luka daripada tubuhmu. Itu yang membuat aku sedih," kata Sayyidatuna Fatimah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kembali kepada putrinya Sayyidatuna Fatimah, "Wahai putriku, jangan sedih. Sesungguhnya agama ini agama yang agung. Agama ini agama yang besar dan mulia. Aku bersumpah demi Allah," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "tidaklah ada bebatuan, pepohonan apapun itu kecuali akan dimasuki oleh cahaya daripada agama yang agung, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." ليبلغ أولئك المارقين أعداء الدين أعداء النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين المستهزئين بحديث النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أن تلك البلاد التي لم يظهر فيها الإسلام اليوم سيأتي اليوم ويظهر الله راية حبيبه محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله في إندونيسيا في أفريقيا في أوروبا في أنحاء الدنيا كلها. Maka hati-hati, kata beliau, orang-orang yang istihza, orang-orang yang mengejek agama Islam, orang-orang yang mengejek keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang menghina, maka akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di semua tempat, baik itu di seluruh Indonesia, dia akan ditampakkan di Eropa, di Afrika, dimanapun tempat akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala agama Islam, akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. فلما رأت الدم يسيل من أبيها سيدتنا فاطمة قامت في الحال تحرق حصيرا من خوص النخل قديم فجاءت بالرماد ووضعته على جرح أبيها حتى يلتئم وينقطع خروج الدم. Maka Sayyidatuna Fatimah ketika Nabi masuk ke dalam rumahnya, Sayyidatuna Fatimah mendapatkan kaki Nabi terluka mengeluarkan darah. Maka beliau buru-buru mengambil daripada pelepah ataupun daripada daun kurma, daripada pohon kurma, dia tutupi luka tersebut agar tidak keluar daripada darah dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فدخل سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ووجد سيدتنا فاطمة تنظف وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من آثار الدم. Maka masuk atau datanglah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib ke rumah tersebut, Sayyidina Ali mendapatkan Sayyidatuna Fatimah sedang membersihkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bekas debu, dari bekas darah yang masih menempel setelah daripada pulang peperangan. وهو حامل سيفه ذو الفقار كما قيل لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار قال يا فاطمة خذي هذا السيف فقد أحسنت القتال به اليوم. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika datang, beliau sedang memegang daripada pedangnya, pedang yang kita kenal atau yang sering disebut tidak ada pemuda kecuali Sayyidina Ali, artinya pemuda yang kuat, yang tangkas, yang luar biasa, dan tidak ada pedang yang kuat kecuali pedang Dzul Faqar yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka Sayyidina Ali mengatakan dengan bangga kepada Sayyidatuna Fatimah, "Wahai Fatimah, wahai istriku, hari ini aku telah melakukan peperangan dan hari ini aku telah melakukan tugasku dengan baik mengawal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." فلما سمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من سيدنا علي مقالته قال إن كنت أحسنت يا علي فإن سهل بن حنيف أحسن كما أحسنت فلم يفارقني ولم يفر مع من فر. Maka
Nabi SAW menegur daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi mengatakan, wahai Ali, jika tadi engkau telah berperang dengan perang yang baik, jika tadi kau telah mengawalku dengan kawalan yang baik, maka orang-orang yang lain tidak akan lari. Karena kita tahu tadi seperti yang beliau kisahkan ya, perang Uhud, pecah barisan, bubar barisan, para sahabat bercerai-berai saat itu, kecuali Sayyidina Ali dan sahabat Sahal bin Hunayf tadi. Maka Nabi mengatakan, kalau engkau mengawalku dengan baik, maka yang lain gak bakal bubar, yang lain gak bakal lari. Itu teguran dari Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. وبمناسبة سهل فلنكمل الكلام على سهل. Jadi kata beliau, karena malam ini bertepatan dengan ulang tahun Darus Sahal, makanya ceritanya banyak ngelantur cerita Sahal tadi ya. Barakallah. فإن سهل كان جميل الطلعة أبيض اللون لين الخلق جميل الخلق اتصف بأوصاف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لهذا اختاره أخا لصفيه ووصيه وابن عمه وزوج بنته علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. Jadi karena kata beliau memang sahabat Sahal yang tadi banyak beliau ceritakan, ini seorang sahabat yang luar biasa, ganteng, putih, wibawanya, akhlaknya baik. Makanya sahabat Sahal itu dipilih Nabi atau dipersaudarakan oleh Nabi kepada orang terdekatnya. Siapa itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang tidak lain menantu Nabi sekaligus sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكان بشرته ناصعة البياض. ذات مرة أراد أن يغتسل فخلع ثوبه ليغتسل فرآه بعض الناس فنظم بكلمة من فيه حتى صرع سيدنا سهل فحم من حينه. Maka dikisahkan, kata beliau, suatu hari Sayyidina Sahal ini, sahabat Nabi yang bernama Sahal tadi, mau mandi. Karena beliau punya perawakan badan yang putih, dia lepas bajunya. Ada salah seorang yang melihat. Ketika orang itu melihat, dia mengeluarkan atau melantunkan daripada syair. Ya, maka bersembunyilah sahabat Sahal. قال ما رأيت قط جسما أجمل من هذا الجسم، أو بمعنى ذلك الكلام ما رأيت قطعة مخبأة جميلة كما رأيتها اليوم، فقد رأيت اليوم عجبا نظم نظما. والنظم المراد به النظم أي التكلم واستعظام النعمة التي أنزلت على الغير. Lalu beliau menyebutkan bahwa orang itu melantunkan nazam, yang mana nazam itu tujuannya seperti puisi, pujian-pujian kepada sahabat Sahal tadi. Ya, pujian-pujian yang panjang kata beliau. Intinya dalam pujian-pujian tersebut, dalam nazam tersebut, ungkapan nikmat. Orang itu mengatakan bahwa tidak ada badan yang putih yang indah seperti badan yang dimiliki oleh sahabat Sahal tadi. Ay nazara ilaihi binazrati 'ainin dham'anatin 'ainan tusibul rajul fatuqi'uhu fil qabr. Ya, maka karena orang tersebut memandang dengan pandangan cinta, sehingga muncul pujian-pujian kepada orang yang dia pandang tadi. Falamma saqata sayyidina Sahl وحمى جيء به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقيل له إن فلان قال فيه كذا وكذا، أي نظر إليه بعين ضيقة فأصابه بالعين، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول العين حق، فلهذا لا ينبغي الإنسان أن ينظر لأخيه بعينين ضيقة بل بعين ملآنة رحمة حتى لا يصيب غيره بأذى. Lalu sahabat Sahal ini ketika dipuji dengan pujian-pujian tadi, tidak lama sahabat Sahal ini pingsan. Kenapa? Karena orang muji itu kan dari pandangan, ada namanya ain, penyakit mata ya. Kalau orang senang kepada sesuatu, dia puji, maka yang dia puji bahkan bisa menyebabkan kematian. Makanya sahabat Sahal tadi dipuji oleh orang tadi karena dia memandang dengan pandangan yang mungkin dengan pandangan sesuatu, ya, sehingga menyebabkan pingsan sahabat Sahal tadi. Sebab ain, pandangan yang menimbulkan pujian dari seorang yang telah memandang sahabat Sahal tadi.
Pingsan akhirnya dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ain atau pandangan mata kita semua punya. Itu emang betul ada, kata Nabi Muhammad. Makanya kita kalau melihat orang, kita pengen puji orang, maka pandanglah orang tersebut dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmah, sehingga menangkal daripada penyakit ain tadi. فبرك عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونفث عليه فلم يتأذى بعد ذلك أبدا ولم يصب بعد ذلك بعين أبدا ببركته صلى الله عليه وسلم. Setelah sahabat Sahal yang pingsan dibawa ke rumah Nabi, dilentangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka diludahi badannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditiup badannya oleh Nabi Muhammad. Maka seketika setelah seperti itu, maka beliau terbangun, beliau mulai sadar. Maka beliau mengatakan, sahabat Sahal setelah mendapatkan atau penyembuhan dari Nabi Muhammad SAW, dia tidak pernah lagi kena ain, dia tidak pernah lagi kena gangguan, dan badannya mendapatkan daripada kesehatan, barokah daripada ludah Nabi Muhammad SAW. ثم التفت النبي محمد صلى الله عليه وسلم معاتبا لأولئك الذين ينظرون بعيون ضيقة فقال على ما يقتل أحدكم أخاه المسلم على ما فإذا نظرت من أخيك بما يعجبك فبارك له وقل ما شاء الله تبارك الله. Setelah itu Nabi menegur daripada sahabat-sahabat yang lain yang telah memuji sahabat Sahal sehingga mengakibatkan beliau kena ain tadi. Maka Nabi mengatakan, wahai sahabatku yang lain, kenapa kalian pandang ini sahabat Sahal dengan pandangan kalian? Kalau kalian ingin memandang seseorang dengan sesuatu yang mengagumkan kalian, maka pandanglah dengan pandangan keberkahan. Ucapkan kalimat Masya Allah, Tabarakallah. Jadi beliau mengajarkan, kalau kita melihat sesuatu apapun, entah manusia, entah benda, apapun itu, sesuatu yang bagus, yang indah, yang mengagumkan, yang menakjubkan, maka ucapkan kalimat Masya Allah, Tabarakallah. فالإنسان إذا قال ما شاء الله تبارك الله لم يصب غيره بالعين فينبغي ذلك إذا رأيت من أي أحد من إخوانك المسلمين ما يعجبك. Nah, makanya orang kalau dia mengucapkan kalimat Masya Allah, Tabarakallah, insya Allah tidak akan kena yang namanya penyakit ain. Makanya kita baca kalimat Masya Allah, Tabarakallah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وتستعجب اليوم من كثير من الحمقى في الستراتوس يصور غداه وعشاه ويصور أحواله كلها، وهل كل من رأى الستراتوس بيقول ما شاء الله تبارك الله؟ إذا أنت تعرض نفسك للخطر وأهلك للخطر وأولادك للخطر لأنك أحمق لا تعرف قدر الخطر. إذا أن كل ذات نعمة محسود. Jadi kadang-kadang kita ini punya duit 100 kita putu-putu, iya, kita pamer-pamer dan yang lain sebagainya. Ini salah satu perbuatan yang bodoh, kata beliau. Ya, karena itu akan mengakibatkan keburukan buat kita. Status, oh, itu 100. Iya. Jadi orang kadang buat status, buat foto-foto dengan anaknya, dengan saudaranya, iya, status-status yang kadang-kadang membuat orang kagum. Iya, padahal itu bahaya. Dia makan-makan nanti keluar dia buat status, foto-foto dia pajang di statusnya. Sehingga orang kadang lihat itu kagum. Nah, itu bahaya, kata beliau. Ya, orang memandang dengan kekaguman itu akan membahayakan daripada yang dipandang. Makanya jangan kita lakukan itu karena perbuatan yang bodoh. ليس كل من رأى ستاتوس حقك بيقول ما شاء الله تبارك الله. في منهم ما يقول كذلك، لكن كثير ما بيقولون ذلك ويتمنون لك زوال تلك النعمة. ومن الذي أوقعك في هذا الخطر؟ أنت أيها الأحمق. Karena tidak semua orang yang melihat status kita itu senang, kata beliau. Tidak semua orang yang melihat status kita akan mengucapkan kalimat Masya Allah, Tabarakallah. Banyak mata-mata yang hasud, banyak mata-mata yang memandang status bagus, status baik kita itu dengan pandangan dia pengen nikmat yang kita miliki akan hilang. Makanya kita jangan bodoh dalam berlaku sesuatu. Kadang-kadang kita sendiri yang membuat kenikmatan itu hilang.
dengan pajang-pajang di status, akhirnya orang hasud, kenikmatan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنبياء والمرسلين يحصن سيد شباب أهل الجنة اللذين هما مرعيان بعين العناية والرعاية. حصنتكما بالله ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله. حصنتكم من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. الحبيب محمد يحصن أحب الخلق إليه الحسن والحسين. لماذا لا تحصن أولادك وتطرحهم في السراتوس؟ Kita lihat kata beliau bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu menjaga daripada orang-orang yang dia cintai. Dan termasuk orang yang paling dicintai Nabi yaitu kedua cucu Nabi, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dijaga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dibacakan kalimat la haula wala quwata illa billah, sehingga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pandangan ain, daripada gangguan jin dan yang lain sebagainya. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Lah kita sekarang pasang status dengan kenikmatan itu ngikut siapa? Padahal Nabi mengajarkan kita untuk menjaga anak keluarga kita daripada pandangan-pandangan seperti itu. Rajulun lahu malun kathir fara'a dhalika al-mal wastaktharahu wa lam yaqul ma sha Allah tabarakallah fahalaka dhalika al-mal faqila lahu law qulta ma sha Allah tabarakallah lam yatlaf min malika syai'. Ada orang kata beliau punya harta banyak, tapi ketika dia punya harta banyak bertambah terus hartanya, tidak pernah mengucapkan kalimat Masya Allah Tabarakallah, sehingga hartanya habis, hancur, binasa karena tidak mengucapkan kalimat tersebut. Allah yahfazna wa iyyakum min kulli 'ainin lammah wa min kulli syaitan wahama. Maka mudah-mudahan Allah jaga kita semua daripada pandangan ain orang yang memandang kita, dan Allah jaga kita daripada gangguan-gangguan setan. Fahfaz hadha ad-du'a wa at-tahsin wa hassin nafsaka bihi wa auladaka wa kull man laka mahabbatan lahu. Maka hafalkan doa kata beliau untuk kita menjaga orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, istri kita. Kita hafalkan daripada doa tersebut untuk menjaga mereka semua. Taqul fi hassantu nafsi aw hassantu auladi aw hassantu ahli baiti aw hassantu nafsi wa auladi wa ahli baiti. حصنت نفسي ببسم الله الرحمن الرحيم ودفعت عنهم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم احفظني وإياهم من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة فإنك تحفظ بإذن الله من عين العائن ومن حسد الحاسد. Maka beliau mengajarkan tadi kepada kita satu doa yang mana kalau kita baca insyaallah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta tahsin, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hassantu nafsi, ya Allah jaga diriku, ya Allah jaga keluargaku, ya Allah jaga istri dan semuanya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga beliau melanjutkan daripada doa-doa tersebut. Nah, jadi kata beliau lihat di streamingnya aja doanya ya, percuma nanti disampaikan, cuma dengar nanti lewat juga nanti. من نظر إلى مجلس سهل رأى ما شاء الله banyak perempuan, banyak laki-laki luar biasa, ما شاء الله تبارك الله. يقول ما شاء الله تبارك الله. الله يزيد النعمة لسهل ليكون في أخلاقه سهلا ويجعل له دنياه في السهل وأخراه سهلا ويجعل أمورنا وأموركم كلها سهلة تمضي سهالة وجمالة بجاه النبي محمد الذي بواسطته تسهل الأمور ولا تصعب. Maka luar biasa kita malam hari ini kata beliau duduk di majelis Darus Sahal, banyak perempuannya, banyak laki-lakinya, Masya Allah semua. Kita ucapkan kalimat Masya Allah Tabarakallah. Maka kata beliau mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Allah berikan kemudahan di dunia, Allah berikan kemudahan di akhirat, dan Allah berikan kemudahan dalam segala urusan kita.
الله يبارك إن شاء الله لنا نكون في هذه الجلسة المباركة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi perkumpulan kita pada malam hari ini dan mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk atau tergolong orang-orang yang selalu mendengarkan nasihat dan mengikuti daripada nasihat-nasihat yang baik. بركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبركة مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ننصرف وإياكم من هذا المجلس إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية يا رب العالمين. Berkah daripada Maulid Nabi Muhammad, berkah daripada majlis ini, mudah-mudahan kita yang hadir, kata beliau, tidaklah kita keluar atau bubar kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang membawa hajat, mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ويوفقنا وإياكم لاتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأخلاق. Dan mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengikuti Nabi Muhammad baik dalam perkataannya, baik dari perilakunya dan akhlak Nabi Muhammad. ويوفقنا وإياكم لتربية أولادنا وبناتنا على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقرآن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل بيته وأصحابه. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar kita diberikan taufik, kita mampu mendidik anak kita dengan didikan yang baik, dengan didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita didik anak-anak kita dengan cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, dan cinta kepada para sahabat Nabi Muhammad. ويجعلنا وإياكم من الذين ينشرون دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وينصرون دينه أينما كانوا. Maka mudah-mudahan kita tergolong dan dijadikan Allah orang-orang yang mampu menyebarkan dakwah Nabi Muhammad, yang mampu menjadi penolong daripada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahfazna wa iyyakum min al-baliyat wal adiyat wal fayrusat wa yuslih lana wa lakum al-awlad wal banat wal zawjat yaj'alna salihat ta'iat 'abidat radiyat mardiyat lillahi rabbil bariyat. Maka mudah-mudahan kata beliau berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jauhkan kita daripada segala bala, Allah jauhkan kita daripada segala bencana, segala musibah dan virus-virus yang ada, dan mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, istri-istri kita dijadikan istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. اللهم يا من وفقها الخير وعن وفقنا الخير وأن عليه. آمين. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. آمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. يا مالك الدنيا والآخرة. آمين. اللهم اشف الغمة عن الأمة، اللهم اشف الغمة والكربة، اللهم أصلح أهل بيت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. وأصلح بهم وأصلح ما بينهم وأزل ما بينهم من الأحقاد والأحزاد والعداوات، واصلح عبادك المؤمن وأزل ما بينهم من الأحقاد والأحساد يا رب العالمين. واجمع شمل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واجمعهم واجعلهم يا رب يا الله مجموعين الشمل لا متفرقين الجمع يا رب العالمين. واصلحنا واصلح بنا واصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. وانصرنا وانصر بنا وانصر سائر بلاد الإسلام والمسلمين. وأعزنا بالطاعات ولا ذلنا بالمعاصي والمخالفات. واغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي وما هو آت. واجعلنا في الحصن الحصين من جميع الأذيات، في الحرز المكين من الذنوب والخطيئات، بجاه النبي محمد سيد السادات. اكفنا الأذيات واكفنا البلاء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا غوثاه يا غياث يا درك الهالكين. أغثنا أدركنا برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك. فأصل أعمارنا في طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكل نعمة أنعمت بها علينا جعلها مصروفة في طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وأطل أعمارنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا بعد انقضاء آجالنا بعد عمر طويل في خير ولطف وعافية. قول لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله كلمة وسلم. حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها آمين. بعد الله تعالى آمنين. اللهم احينا عليها يا حي آمين. وأمتنا عليها يا مميت آمين. وبعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت علمها في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا واصلح بها أولادنا وبناتنا ونساءنا واصلح بها مجلسنا وسهل بها ما تصعب من أمرنا يا رب العالمين. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم سهل أمورنا في ديننا ودنيانا. اللهم سهل أمورنا في أخرانا. اللهم يا مجمل لا تهمل، جمل الدنيا والأخرى خلها تعبر سهالة. يا مجمل لا تهمل، جمل الدنيا والأخرى خلها تعبر سهالة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.